बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज एक नए उन्वान के साथ आपकी मिस हाजिर है। उन्वान है हादसा। पहला दिन। बच्चों, हम कभी भी कोई नया मजमून पढ़ते हैं तो उसके सबसे पहले मुश्किल अल्फाज देख लेते हैं ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो। सबसे पहला लफ्ज है मुहिम। मुआरके का काम। मुहिमजू, मुआरके का काम करने वाला। चुपके चुपके, खामोशी से आहिस्ता। सुतून, लोहे का खंभा। ये आज का मौजू है जिसका उन्वान है हादसा। बच्चों, मैं बुलंद खानी कर रही हूं, आप लोग गौर से सुने और हुरूफ के ऊपर अपनी नजर रखिए। दो दोस्त इरफान और जुहेब एक ही स्कूल में पढ़ते थे। स्कूल खासा दूर था। इनके रास्ते में खेत और घर भी आते थे। वो पहाड़ी इलाका था। एक तरफ एक पुल भी बना हुआ था, इस पर से रेलगाड़ी गुजर रही थी। इनके स्कूल के रास्ते से हटकर था। पुल इनके स्कूल के रास्ते से हटकर था। दोनों कभी साइकिल पर और कभी पैदल स्कूल जाते। इरफान मुहिमजू था। इसका दिल चाहता था कि स्कूल आते जाते जरूर रोज के रास्ते से हट कर चला करे। इसे नए रास्ते ढूंढने में मजा आता था। कभी कभी वो जुहेब को राजी कर लेता और छुट्टी के बाद वो रास्ते में पड़ने वाले एक बाग में चले जाते। वो बाग एक बूढ़े आदमी का था जिन्हें वो चाचा मियाँ कहते थे। वो इस वक्त आम तौर पर अपने कमरे में आराम कर रहे होते थे। वो दोनों चुपके चुपके दरख्तों पर चढ़ते। इरफान तो कभी कोई फल भी खा लेता, जबकि जुहेब ऐसा ना करता। बाग में किसी एक ने एक टायर को दरख्त पर रस्सी से बांधकर झूले की तरह लटका दिया, जिस पर वो झूला झूलते थे। एक दिन चाचा मियाँ किसी काम से कमरे से निकल आए तो दोनों दौड़ कर भागे और गिरते पड़ते घर पहुंचे। इस वाकये के बावजूद इरफान जुहेब को बाग में ले जाता। कभी तो चुपके से झूल कर आ जाते और कभी चाचा मियाँ की डांट खाकर भागते। एक दिन इरफान को एक नई मुहिम सूझी। इसने जुहेब से कहा, चलो रेल की पटरी की तरफ चल कर देखें कि वहां से पहाड़ कैसा लगता है। जुहेब ने मना किया और कहा, अम्मी इंतजार कर रही होंगी, बहुत देर हो जाएगी। लेकिन इरफान ने इसे राजी कर ही लिया। दोनों पटरी के पास पहुंचे। वाकई वहां से पहाड़ एक दियो की तरह लग रहा था और इस पर चलते फिरते जानवर, इंसान छोटे छोटे खिलौनों की तरह लग रहे थे। इरफान ने कुछ बच्चों को बकरियां लेकर इस तरफ आते देखा तो इसके जहन में एक शरारत आई। इसने जुहेब से कहा, मैं इस लोहे के सतून को पकड़कर लटकता हूं, बच्चों से कहना बचाओ, ये यहाँ लटका हुआ है, इसे उतारो। जब वो पास आएंगे तो मैं छलांग मारकर आऊंगा। और ऐसा करो जुहेब, तुम पुल से नीचे चले जाओ। जुहेब जैसे ही नीचे पहुंचा, इरफान सतून पकड़कर लटक गया। जुहेब ने शोर मचाना शुरू किया ही था कि इसने एक जबरदस्त चिंगारी इरफान के पास से निकलती देखी और इरफान को उड़कर पटरी पर गिरते देखा। जुहेब बहुत बुरी तरह डर गया। इसने बाहर की तरफ भागना शुरू किया। सामने चचा मियाँ का बाग था। वो भागता हुआ चचा मियाँ के पास गया और इनसे मदद के लिए कहा। चाचा भागते हुए पुल पर चढ़े। सिग्नल नीचे था और बत्ती जल रही थी। ट्रेन आया ही जाती थी। उन्होंने जल्दी से इरफान को घसीटकर पटरी से हटाया। इनके हटाते ही ट्रेन इनके बिल्कुल पास से गुजरी। जुहेब ने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए सर उठाकर देखा तो लोहे के सतून पर एक बड़ा सा बोर्ड लगा था जिस पर खतरे का निशान बना था और लिखा था, खबरदार, यहाँ से बहुत ज्यादा ताकत की बिजली की रौ गुजर रही है। उफ, जुहेब ने सोचा, अगर हमने ये पहले देख लिया होता तो हम ये कभी ये हरकत ना करते।
چاچا میاں، زہیب اور کچھ اور لوگوں کی مدد سے عرفان کو ہسپتال لے گئے۔ ڈاکٹر نے بتایا اس کو بہت زور سے بجلی کا جھٹکا لگا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ بچ گئے۔ عرفان کے سر کے سارے بال بجلی کی جھٹکے کی وجہ سے جھڑ گئے۔ وہ کئی دن تک بول نہیں سکا۔ آہستہ آہستہ علاج کے بعد وہ دوبارہ بولنے کے قابل ہوا۔ بعد میں اس واقعے کو یاد کر کے وہ کہتا تھا، پتہ نہیں میں نے یہ سب کیوں کیا۔ بچوں، آپ نے یہ کہانی سنی، ایک بالکل نئی اور انوکھی کہانی تھی۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی شرارت کرتے ہوئے سوچتے نہیں ہیں کہ اس کا کبھی غلط بھی انجام ہو جائے گا۔ یہ تو عرفان اور زہیب نے ایک بہت خطرناک شرارت کی تھی جس کا بہت برا انجام ہوا۔ تو ہمیشہ انسان کو، بچوں کو ان تمام چیزوں سے دور رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے نا بچوں؟ چلیں پھر آگے دیکھتے ہیں کہ آگے کی سلائیڈ ہمیں کیا بتا رہی ہے۔ بچوں، حادثہ کہانی سے آپ نے کیا سبق حاصل کیا؟ مجھے یقین ہے آپ سب نے فوراً بہت جلدی سے ایک عہد کر لیا ہوگا، ہے نا؟ شاباش۔ بالکل، ہمیں کبھی بھی ایسی شرارت نہیں کرنی چاہیے جس سے ہمیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ اسکول سے واپسی پر فوراً گھر جانا چاہیے، بالکل درست۔ اگر کوئی دوست کہے چلو وہاں چلتے ہیں، اس کے گھر چلتے ہیں، بازار چلتے ہیں، کینٹین سے کچھ لے لیتے ہیں، آپ کو بالکل نہیں ان کی بات سننی۔ آپ کو فوراً اپنے گھر کے راستے پہ جانا ہے۔ اگر آپ وین سے گھر جاتے ہیں تو بالکل وین والے کی طرف چل جائیں۔ ٹھیک ہے نا بچوں؟ ہمیشہ بورڈ پر لکھی ہوئی ہدایت کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ ایک اچھے طالب علم کی حیثیت سے آپ کے اوپر یہ فرض بنتا ہے کہ کہیں پہ بھی کوئی بورڈ لگا ہو تو اس کو پڑھنے کی ضرور کوشش کیجیے۔ ریلوے کراسنگ کے وقت ہمیشہ احتیاط کرنی چاہیے، بالکل درست۔ صرف ریلوے کراسنگ کرتے ہوئے نہ صرف، بلکہ سڑک کراس کرتے ہوئے بھی ہمیشہ احتیاط کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے نا بچوں؟ آپ لوگ کو اندازہ ہے کہ ہم جب سڑک کراس کرتے ہیں تو دونوں طرف سے گاڑیاں آ رہی ہوتی ہیں، ہمیں بہت صبر اور تحمل سے سڑک کراس کرنی ہوتی ہے، بھاگنا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے نا بچوں؟ مجھے پتا ہے آپ سب ایسے ہی کرتے ہیں، اپنی امی ابو کی بات مانتے ہیں اور بہت احتیاط سے زندگی گزارے ہیں۔ ویری گڈ۔ مجھے یقین ہے آج کا آپ کو سبق بہت اچھا لگا ہوگا، ایک نئی بات آپ کو سننے میں آئی ہوگی۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ، شکریہ۔